अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के चंदानगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक तामीराती मकाम पर शदीद आग लगने का वाक़या पेश आया, जहां गैस सिलेंडर के धमाके के बाद आग भड़क उठी। ये वाक़या लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब 50 मंजिला इमारत की तामीराती जगह पर पेश आया। खुशकिस्मती से तमाम मजदूर काम पर जा चुके थे, जिसके बायस एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इत्तलात के मुताबिक तामीराती मकाम पर मौजूद आरजी शेड्स में रखे गए सिलेंडर में अचानक धमाका हुआ, जिसके बाद आग ने तेजी से पूरे इलाके को अपनी लपेट में लिया। आग लगने से अतराफ में धुआं फैल गया और मुकामी अफराद में खौफ व हरास पैदा हो गया। वाक़ई इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया गया। 3 फायर इंजन फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और फायर फाइटर्स ने काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। हुकाम के मुताबिक इस हादसे में किसी के जख्मी होने की या जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ तेलंगाना ने रियासत में दर्ज हरारत में गिरावट के दरमियान एक हेल्थ एडवाइजरी जारी करते हुए आवाम को मशवरा दिया है कि वो मौसमी फ्लू के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दर्ज हरारत में कमी की वजह से नुक्स तनफ्फुस, सांस की नाली में इन्फेक्शन की शिकायत पैदा हो सकती है। ये फ्लू तेजी के साथ फैलता है। शदीद और मुतादी सांस के इन्फेक्शन की अलामत बुखार, खांसी, गले में खराश, आज़ा शुकनिया और थकावट सामने आ सकती है। ये फ्लू खांसे और छींकने से आसानी से फैल सकती है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर बी रविंद्र नायक ने जारी करदा एडवाइजरी में ये बात कही। मौसमी फ्लू के शिकार अफराद को घर में आराम करना चाहिए। उन्हें पानी और मेवेजात के मशरूब का इस्तेमाल करना चाहिए। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर ये शिकायत खत्म हो जाएगी। हामला खवातीन, 5 साल से कम उम्र बच्चों, ज़ईफ अफराद और शदीद बीमार लोगों को ये इन्फेक्शन खतरनाक साबित हो सकता है। अगर उन अफराद में मौसमी फ्लू की अलामतें जाहिर होने पर उन्हें करीबी अस्पताल के डॉक्टर से रुजू होना चाहिए। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह, नाक पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें। वक्फे वक्फे से साबुन और पानी से अपने हाथ धोते रहें। अगर किसी को खांसी छींके आई तो उन्हें चाहिए कि वो आम मकामा से दूर रहें। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और भरपूर मुतवाज़िन ग़िज़ा लेते रहें और अच्छी नींद लें। रियासत तेलंगाना के जिले औकाराबाद के तांडूर मंडल में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक परमेश और अनुषा ने 8 माह कबल लव मैरिज की थी। हाल दिनों में मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ गए थे, जिसके नतीजे में आए दिन झगड़े होने लगे। जुमेरात के रोज ये तनादिया शिद्दत इख्तियार कर गया और शोहर और बीवी के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। इस दौरान गुस्से के आलम में शोहर परमेश ने बेदर्दी के साथ अनुषा पर हमला कर दिया। इस वहशियाना तशद्दुद में 22 साला अनुषा मौके पर ही फौत हो गई। वाक़े के बाद खौफजदा शोहर परमेश जाए वारदात से फरार हो गया। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज कर लिया। कत्ल की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। पुलिस मफरूर शोहर की तलाश में है मसरूफ। भीम आर्मी की जानिब से बिहार के वज़ीर आला की तरफ से एक मुस्लिम खातून डॉक्टर के हिजाब उतरवाने के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए आज एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। ये धरना भीम आर्मी के जिले सदर अजय की क़यादत में मुनक़िद हुआ। इस एहतजाजी प्रोग्राम में विजय, शिवा, शेख हुसैन, MPJ जिले सदर के अलावा बड़ी तादाद में भीम आर्मी के कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि मजहबी आज़ादी का एहतराम किया जाए और ख़वातीन के मजहबी हुकूक़ में किसी भी तरह की मुदाखलत बंद की जाए। मुजाहिरीन ने ऐसे वाक़यात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। वज़ीर आला बिहार से फौरी इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया, वरना एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इरादा जाहिर किया। करीमनगर में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के कायदीन ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से मुस्लिम खातून आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब जबरदस्ती हटाने के वाक़े की शदीद मदम्मत करते हुए करीमनगर में ACP और 2 टाउन CI को तहरीरी शिकायत दी। MPJ करीमनगर के जिम्मेदार साजिद खान ने मुतालबा किया है कि नीतीश कुमार मुस्लिम खवातीन से फौरी और गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे, बसूरत दीगर मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुस्लिम खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कानून बनाने और तेलंगाना में नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा भी किया। इस मौके पर अमार लतीफ़, वसीम अहमद, सलीम अल्ताफ और MPJ खवातीन विंग के कायदीन आयशा समरीन, ज़ईना तबस्सुम, आयशा सिद्दीक़ा, ज़ीनत फातिमा, गौसिया बेगम व दीगर मौजूद थे। जलसे एतराफ़ खिदमत तज़किरा मुहासिन मोहतरम अब्दुस्समद नवाब मरहूम मक़बूल ज़ेर एहतमाम मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की करीमनगर में शेख अबू बकर खालिद सदर जॉइंट एक्शन कमेटी की सदारत में बतारीख 17 दिसंबर बरोज़ हरशंबा रात 9 बजे करीमनगर फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर सोडा चेयरमैन कोमटिरेड्डी नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि समद नवाब का इंतकाल कांग्रेस पार्टी का बड़ा नुकसान है। हमेशा वो पार्टी के काज में नुमाया काम अंजाम देते थे। वो हर वक्त कौम मिलत की तरक्की के लिए कोशिश रहते थे। उन्होंने जो मस्जिद अफजल बियाबानी वो खित्ते सालिहीन का काम किया
کیا ہے وہ قابل تعریف کام ہے. انہوں نے MP فنڈ، منسٹر فنڈ، MLA فنڈ، MLC فنڈ اور سوڈا فنڈ سے لاکھوں روپے منظور کروا کر خطے صالحین کی ترقی کے لیے خرچ کیے. محمد خیر الدین صاحب سابق ناظم جماعت اسلامی نے تلگو زبان میں تہنیت پیش کی. ضلع کاماریڈی میں گرام پنچایت انتخابات کے مبصرین ستیہ نارائن ریڈی اور ضلع کلیکٹر آشیش سانگوان کی نگرانی میں پرامن و خوش اسلوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہونے پر انتخابی عمل کے کامیاب انعقاد کے بعد ضلع کلیکٹر آشیش سانگوان نے اپنے چیمبر میں عام مبصرین کی شال پوشی کی اور یادگاری تحفے پیش کیے. اس موقع پر ضلع کلیکٹر نے کہا انتظامیہ کی باہمی ہم آہنگی اور کامیاب کاوشوں کے باعث انتخابات شفاف انداز میں منظم پائے. انہوں نے کہا افسران انتخابی عملے نے ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ اپنا کام انجام دیا. مبصر ستیہ نارائن ریڈی نے ضلع انتظامیہ افسران انتخابی عملے کی کارکردگی کی ستائش کی اور انتخابات کے کامیاب انعقاد پر مبارکبادی پیش کی. اس موقع پر ایڈیشنل کلیکٹر وکٹر مدھو موہن اور ضلع پنچایت آفیسر مرلی بھی موجود تھے. ضلع KB آصف آباد کے سرپوٹور منڈل کے پاری گاؤں ٹوکھنی لونیولی کے علاقوں میں حکومت کی جانب سے لگائے گئے دھان خریدی کاؤنٹرز کا ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلیکٹر ڈیوڈ نے اپنے ہمراہ DM سول سپلائی نرسیمہا ریڈی اور تحصیلدار محمد رحیم الدین APM چندریا، کوٹالہ تحصیلدار پرمود کمار، ڈپٹی تحصیلدار بکیا کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلیکٹر ڈیوڈ نے دھان خریدی سینٹر کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلی معائنہ کیا. اس موقع پر کسانوں کی جانب سے خریدی جانے والی دھان سے متعلق تفصیلی جانکاری بھی حاصل کی. پولیس کمشنر نظام آباد پی سائی چیتنیا نے کہا کہ عوام کے بھرپور تعاون کے باعث گرام پنچایت انتخابات پرامن ماحول میں کامیابی کے ساتھ منعقد کیے گئے. انہوں نے کہا انتخابات کے شیڈول کے اعلان سے لے کر 17 دسمبر تک کوئی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، جو تمام سیاسی جماعتوں عوام کے ذمہ دار رویے کا ثبوت ہے. سائی چیتنیا نے بتایا کہ امن و امان کی برقراری کے لیے نچلے درجے کے عملے سے لے کر اعلیٰ افسران تک نے انتھک محنت کی. مؤثر نگرانی، پیشگی، منصوبہ بندی اور بروقت اقدامات کے نتیجے میں پورے انتخابی عمل کو بلا رکاوٹ انجام دیا جا سکا. کمشنر نے مزید کہا عوام اور پولیس افسران کے درمیان بہتر تال میل انتخابات کو کامیاب بنا دیا. ایلاریڈی کے منڈل گندھاری میں سیتائی پلی پنچایت سے پٹھان امجد خان سرپنچ کے لیے منتخب ہونے پر اور مدیری سرپنچ لکشمن، نائب سرپنچ تکارام یادو، گنڈویٹ نائب سرپنچ کاشی رام کو زبردست تہنیت پیش کرتے مبارکبادی دی گئی. اس موقع پر پانڈاری، فاروق، سنگا گو، سدھاکر راؤ، مائسیا، بالیا، گنگا گو، سائلو، موہن یادو، منور، نریش، راجو، سریش، گوپال اور دوسرے موجود تھے. ایلاریڈی کے منڈل لنگم پیٹ میں نلامڈگو پنچایت کے بڑے تالاب میں حکومت سمکیات کارپوریشن کی جانب سے تدفیس سبسڈی پر سربراہ کردہ 42,500 مچھلی کے بچوں کو کانگریس کے قائد محمد شریف نے پانی میں چھوڑا، جس کا مقصد ماہی گیروں کو معاشی طور پر مستحکم بنانا ہے. ستائے پلی گرام پنچایت کے سرپنچ الیکشن میں پٹھان امجد خان نے سرپنچ کامیاب ہو جانے پر بانسواڑہ کانگریس پارٹی کے نوجوان شیخ اکبر، سابق وارڈ ممبر باڈی سینو، سابق کونسلر محمد لائق، سابق وارڈ ممبر عبدالرحیم نے ستائے پلی پٹھان امجد خان گھر پہنچ کر مبارکبادی دینے خواہشات کا اظہار کیا. تلنگانہ جاگرتی سربراہ کویتا نے بھدرادری کوتاگوڑم کے دورے کے دوران اپنا جنم باٹا پروگرام حضرت ناگل میرا درگاہ کی زیارت سے شروع کیا، جہاں انہوں نے فاتحہ خوانی کی اور چادر بھی چڑھائی. اس موقع پر کویتا نے کہا کہ درگاہ میں عرس کے موقع پر ہزاروں عقیدت مند آتے ہیں، لیکن یہاں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے. کویتا نے کہا کہ اسی مقام پر رام مندر بھی واقع ہے. درگاہ و مندر کی مشترکہ زیارت ہندو مسلم یکجہتی کی بہترین مثال ہے. انہوں نے مستقل ڈھانچوں کی تعمیر کی اجازت، خواتین کے لیے سہولت اور مشن بھاگیرتھ کے ذریعے پانی کی فراہمی کا حکومت سے پرزور مطالبہ کیا. ایلاریڈی کے آدتیہ ITI پرنسپل محمد مبین صدیقی و افراد خاندان نے منڈل بچکنڈا کے ہزگل پنچایت سے اقبال یوسف بیگم نعیم پٹیل سرپنچ کے لیے کامیابی حاصل کرنے پر مبارکبادی دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا.
ریاست جنرل سیکرٹری جمیعت علماء حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب کی ہدایت پر مولانا عبدالرقیب جمیعت علماء ضلع کامرڈی صدر کی نگرانی میں غریب مستحق افراد جو راتوں میں ان کا کوئی گھر یا کوئی سائبہ نہیں ہوتا، ان افراد میں بس اسٹینڈ اور دیگر چوراہوں پر بغیر سائے کے اپنی رات گزارتے ہیں، بلا تفریق مظلوم ملت ان افراد تک سردیوں کے موسم میں بلینکٹس تقسیم کی گئی۔ ان خیالات کا اظہار مولانا عبدالرقیب صدر کامرڈی نے کیا اور کہا، خلق خدمت ہماری ذمہ داری ہے۔ ضلع کلیکٹر نظام آباد ٹی ونے کرشنا ریڈی نے کہا، تمام متعلقہ فریقین کے باہمی تعاون سے ضلع میں گرام پنچایت انتخابات پرامن خوش رسولی سے انجام پائے۔ ضلع الیکشن آفیسر کی حیثیت سے کلیکٹر کی نگرانی میں 3 مرحلوں منعقدہ انتخابات میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہیں پیش آیا۔ آج انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفیسز کمپلیکس میں ضلع پنچایت آفیسر ڈی سیواساو نے کلیکٹر اور دیگر نور افسران کی ستائش کی۔ ایل آئی ڈی کے معروف ایڈوکیٹ ستیش کل شام کسی کام سے اپنی گاڑی پر گوپال پیٹ کی طرف جا رہے تھے کہ دھرما ریڈی کے قریب ایک کار نے اچانک ٹکر دینے سے نیچے گر کر شدید زخمی ہو گئے، جس پر کار والے نے انہیں فوری ایل آئی ڈی کے خانگی اسپتال منتقل کیا، جہاں بی آر ایس ٹاؤن صدر ستیش کمار نے پہنچ کر ان کی عیادت کی اور بہتر علاج کے لیے حیدرآباد بھی منتقل کر دیا گیا۔ ایل آئی ڈی کے منڈل لنگم پیٹ سابق ریاستی مائنرٹی سیل نائب صدر کانگریس پارٹی سینئر قائد محمد فتح الدین نے رکن اسمبلی مدن موہن کی حکمت عملی سے حلقہ ایل آئی ڈی کے تمام منتخب سرپنچوں اور منڈل لنگم پیٹ کے تمام سرپنچوں وارڈ ممبرز کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سدائی پلی گرام پنچایت کے سرپنچ الیکشن میں پٹھان امجد خان صاحب نے سرپنچ کامیاب ہونے پر باسواڑہ کانگریس پارٹی کے نوجوان سیاسی قائد شیخ اکبر، ایکس وارڈ ممبر بڑی سرینات، ایکس کونسلر محمد لائق، ایکس وارڈ ممبر عبدالرحیم نے مبارکبادی دی۔ شبانہ بیگم اعجاز الدین 227 ووٹ کے اکثر سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے مدھول میجر گرام پنچایت کے لیے سرپنچ کے لیے 10 امیدوار انتخابات میں حصہ لیا تھا، جس میں شبانہ بیگم اعجاز الدین نے کوری انیتا پوتنا کو شکست دیتے ہوئے کامیابی حاصل کر لی، جس پر اہلیان مدھول اطراف اکناف کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رات دیر گئے تک نوجوان اور مسلمانان مدھول نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے جشن منایا۔ مدھول میجر گرام پنچایت کے نتائج رات دیر گئے جاری کیے گئے، جس میں منتخب ہونے والی سرپنچ محترمہ شبانہ بیگم اعجاز الدین وارڈ ممبران میں وارڈ نمبر 1 میں نیتا گنگادر، وارڈ نمبر 2 میں نازیہ بیگم، افروز خان وارڈ نمبر 3 میں محمد عبدالعزیز، وارڈ نمبر 4 میں محمد عبدالخالق، وارڈ نمبر 5 میں بشیر احمد، وارڈ نمبر 6 میں کے لاونیا، وارڈ نمبر 7 میں بی سائنات، وارڈ نمبر 8 میں جانکی پٹیل، وارڈ نمبر 9 میں رانی تینوں، وارڈ نمبر 10 میں ایم متوا اکمل، وارڈ نمبر 11 مجیب قریشی، وارڈ نمبر 12 لکشمی موجود دیگر نے منتخب ہوئے، جس سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور خوب مبارکبادیوں کا سلسلہ بھی چل پڑا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر میں بی آر ایس پارٹی کے سابق رکن اسمبلی کونیر کنپا نے حلقہ اسمبلی سرپور ٹاؤن کے 7 منڈلوں میں لگ بھگ 50 سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے والے اپنے حامیوں، سرپنچوں اور وارڈ اراکین کی ہمت افزائی کرتے ہوئے شال پوشی اور گل پوشی کی اور تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، آنے والے انتخابات میں بی آر ایس پارٹی کی کامیابی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ شرطرآباد کے نامپلی کورٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی کے بعد کورٹ احاطے میں سنسنی پھیل گئی اور خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ دھمکی موصول ہوتے ہی کورٹ عملہ، وکلا اور سماعت کے لیے آئے ہوئے سائلین میں افراتفری مچ گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس فورس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور احتیاطی اقدامات کے تحت نامپلی کورٹ کو اپنی تحویل میں لے کر احاطے میں موجود تمام افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ کسی کو بھی کورٹ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور تمام داخلی راستے بند کر دیے گئے۔ پولیس بم اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ کے ساتھ مل کر کورٹ کے احاطے کی باریک بینی سے تلاشی لے رہی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو بر وقت ٹالا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ بم دھمکی کہاں سے دی گئی اور اس کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں۔ تاحال کسی مشتبہ شے کی برآمد کی اطلاع نہیں ملی، تاہم احتیاط کے طور پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور صورتحال پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے۔ انڈیگو ایئرلائن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پیٹر ایلبرز نے کہا ہے کہ کمپنی کے لیے مشکل ترین وقت اب ختم ہو چکا ہے اور 19 سالہ ایئر لائن کو صرف چند دنوں کے بحران کی بنیاد پر نہیں پرکھا جانا چاہیے۔ ملازمین کے نام پر جاری کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں سی ای او نے مشکل حالات میں تعاون پر ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب صورتحال قابو میں ہے۔ ان کے مطابق اس وقت انڈیگو روزانہ تقریباً 2200 پروازیں چلا رہی ہے، جو ٹیم ورک اور اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے۔
फिल्म अदाकारा निधि अग्रवाल को हैदराबाद के लुलु मॉल में मुनक्किदा एक तशहीरी तकरीब के दौरान उस वक्त खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब दी राजा साहब फिल्म के गाने की लॉन्च के मौके पर मद्दाहों के हुजूम ने उन्हें घेर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि जब अदाकारा तकरीब के मकाम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो बेकाबू हुजूम ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था, जिससे हुजूम बेकाबू हो गई, जिससे नाकाफी इंतजामात पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अदाकारा को खानगी सिक्योरिटी ने किस कदर मुश्किल हालात में गाड़ी तक पहुंचाया, क्योंकि मद्दाहों ने उन्हें घेर लिया था। कुछ देर बाद वो गाड़ी में वहां से रवाना हो गई, जिस पर मुंतजमीन ने राहत की सांस ली। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार देते हुए और इंडिया कांग्रेस कमेटी की मुल्कगीर एहतजाज की अपील पर आज हैदराबाद में शदीद सियासी गहमागहमी देखी गई। ये एहतजाज एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर 5 अफराद के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को कबूल करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस उसे सच की जीत करार दे रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ की क़ियादत में कांग्रेस कारकुनों ने गांधी भवन से नामपल्ली में वाक़े बीजेपी के रियासती दफ्तर तक एक बड़ी एहतजाजी मार्च का मंसूबा बनाया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस ने गांधी भवन और बीजेपी दफ्तर के अतराफ भारी बैरिकेड्स लगा दिए। नामपल्ली और मुल्हिका इलाकों में पुलिस की इजाफी नौकरी तैनात की गई, जिसकी वजह से वहां कशीदगी की सूरत हाल बनी हुई है। मेलारदेपल्ली में पुरानी दुश्मनी के सबब दुबई से वापस आए नौजवान पर चाकू से किया गया हमला। चारशंबे की रात मेलारदेपल्ली के वटेपल्ली इलाके में पुरानी दुश्मनी के बाइस एक दुबई से वापस आए नौजवान पर बेरहमाना हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान की शनाख्त 25 साला मोहम्मद जमील के तौर पर हुई है, जो तकरीबन 1 माह कबल दुबई से वापस आया था और इस वक्त अकबर कॉलोनी वटेपल्ली में मुकीम था। पुलिस के मुताबिक चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब बालापुर पुलिस स्टेशन से ताल्लुक रखने वाला रोडी शीटर सैयद सोहेल जमील के पास आया और उस पर चाकू से अंधाधुन हमला कर दिया, जिससे जमील को संगीन चोटें आई। पुलिस ने बताया है कि सोहेल पहले मेलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन का रोडी शीटर था, ताहम बाद में उसकी रोडी शीटर बालापुर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दी गई। इब्तिदाई जांच में पता चला है कि मोहम्मद जमील और सोहेल के दरमियान किसी मामले पर पुरानी दुश्मनी थी। उसी रंजिश को बुनियाद बनाकर जमील पर हमला किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल में मसनूई दहानत के जरिए तैयार करदा शेर की एक फर्जी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के इल्जाम में महकमे जंगलात ने एक शख्स के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। उस तस्वीर की वजह से नासापुर मंडल के कोल केमिकल कॉम्प्लेक्स इलाके के मकीनों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। महकमे जंगलात के हुकाम के मुताबिक सीसीसी के रहने वाले किरण नामी शख्स ने एक मशहूर AI ऐप का इस्तेमाल करते हुए शेर की एक हकीकत नुमा तस्वीर तैयार की और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। तस्वीर वायरल होते ही इलाके में यह अफवाह फैल गई कि इलाके में शेर घूम रहा है। पुलिस के दौरान मुलजिम किरण ने इतराफ किया कि उसने शरारत के तौर पर AI की मदद से यह तस्वीर बनाई थी, जिसका मकसद इलाके में हलचल पैदा करना था। जगतगिरी गुट्टा के चंद्रगिरी नगर इलाके में वाक़े एक सोने की दुकान बंद करके दुकान का मालिक मुबैना तौर पर फरार हो गया, जिसके बाद दर्जनों मुताशरा ग्राहक इंसाफ के लिए जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इत्तला के मुताबिक रामदेव ज्वेलर्स नामी सोने की दुकान का मालिक, जो मारवाड़ी ताजिर बताया जा रहा है, ग्राहकों से गिरवी रखे गए सोने के जेवरात वापस किए बगैर दुकान बंद करके फरार हो गया। इल्जाम है कि दुकान के मालिक ने न सिर्फ जेवरात वापस नहीं किए, बल्कि जिस इमारत में दुकान कायम थी वो इमारत भी फरोख्त कर दी और बाजुदा लापता हो गया। मुताशरा ग्राहकों का कहना है कि उन्होंने माली जरूरत के तहत अपने सोने के जेवरात दुकान में गिरवी रखे थे, मगर अब ना तो दुकान खुल रही है और ना ही मालिक का कोई सुराग मिल रहा है। इस वाक़े से कई खानदान शदीद माली बहरान का शिकार हो गए हैं। मुतासिर ने जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए सख्त कार्रवाई और फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। उनका कहना है कि पुलिस फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार कर उनका गिरवी रखा गया सोना वापस दिलाया जाए। उत्तर प्रदेश के शावली जिले में एक सनसनीखेज और दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां एक शख्स ने मुबैना तौर पर बुरखा ना पहनने पर अपनी बीवी और 2 कमसिन बेटियों को कत्ल करके उनकी नाशें घर के अंदर सेप्टिक टैंक में दफन कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फारूक ने तफ्तीश के दौरान एतराफ किया है कि उसने अपनी बीवी ताहिरा और बड़ी बेटी आफरीन को गोली मारकर हलाक किया, जबकि छोटी बेटी शीरीन को गला घोंट कर कत्ल किया। वालिदा तीनों की नाशों को घर के सहने बैतुल खला के लिए पहले से खुदवाए गए गड्ढे में दफन कर दिया। मुलजिम के इंकशाफ के बाद पुलिस ने मंगल की शाम कार्रवाई करते हुए सेप्टिक टैंक की खुदाई की और तीनों नाशों बरामद कर ली। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया, जबकि मुलजिम को तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश जारी है।
शरदरबाद के इलाके लंगर हाउस के एक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा एक शादी उस वक्त मुतनाज़िया बन गई जब दुल्हा मोहम्मद फसीउद्दीन और उसके दोस्त शेख अल्ताफ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा गया है कि बारात के दौरान घोड़े पर सवार दूल्हा और उसके दोस्त मुबैना तौर पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की, जिसमें ये बात सामने आई कि इस्तेमाल की गई बंदूक असल नहीं बल्कि खिलौने की बंदूक थी। लंगर हाउस के SHO बी वेंकटरामलू ने बताया है कि CCTV कैमरों की मदद से मुतालिका अफराद की निशानदही कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि मामला ताहाल जेर तफ्तीश है और कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगर ट्रेनों में मुकर्रर हद से ज्यादा सामान ले जाया जाए तो मुसाफिरों को इजाफी फीस अदा करनी होगी। उन्होंने बताया है कि कोच की किस्म के मुताबिक कुछ हद तक सामान मुफ्त ले जाने की इजाजत है, लेकिन हद से तजावुज करने पर इजाफी चार्जेस देना लाजमी होगा। रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी की जानिब से ये सवाल पूछे जाने पर कि क्या हवाई अड्डों की तरह ट्रेनों में भी सामान के कवायद नाफिज किए जाएंगे, रेलवे के वजीर ने लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने वजाहत की है कि मुसाफिर अपने कंपार्टमेंट में जो सामान साथ ले जा सकते हैं उसकी हद कोच के मुताबिक मुकर्रर है। इस मौके पर उन्होंने मुफ्त सामान और फीस अदा करके ले जाने वाले सामान की ज्यादा से ज्यादा हद की तफसीलात भी बताई है। रियासत भर में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 14 मार्च से 16 अप्रैल तक मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें शिरकत करने के लिए 5,27,000 से ज्यादा तलबा ने इम्तिहानी फीस अदा कर दी है। इम्तिहानात के दौरान तलबा को किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचाने के लिए महकमे स्कूल एजुकेशन एक नई पहल पर गौर कर रहा है, जिसके तहत इस बार हॉल टिकट्स पर QR कोड प्रिंट करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। महकमे इम्तिहानात के हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद इम्तिहानी मराकिज के आसान और दुरुस्त निशानदही को यकीनी बनाना है। मंसूबे के तहत तलबा अपने स्मार्टफोन के जरिए हॉल टिकट पर मौजूद QR कोड स्कैन करेंगे। इसके बाद गूगल मैप्स के जरिए इम्तिहानी मरकज का दुरुस्त मुकाम बराह रास्त उनके सामने आ जाएगा। इससे तलबा और वालिदैन को इम्तिहान के दिन गैर जरूरी परेशानी और जहनी दबाव से निजात मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर ग्रेटर हैदराबाद के साथ साथ मुख्तलिफ अदला में इम्तिहानी मराकिज की शिनाख्त एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। कई मकामात पर स्कूल के नाम एक जैसे होने और दुरुस्त पते वादे न होने के बाइस तलबा इम्तिहान के दिन उलझन का शिकार होते जाते हैं। ऐसे में वक्त पर इम्तिहानी मरकज तक पहुँचना एक चैलेंज बन जाता है, जिसका असर तलबा की कारकर्दगी पर भी पड़ता है। हुकाम का कहना है कि QR टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस मसले पर मौसर तौर पर काबू पाया जा सकता है। तेलंगाना के वजीर अक़लियत बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से मुस्लिम खातून का नकाब खींचने की मजम्मत की। उन्होंने इस हरकत को जाहिलाना करार दिया। वज़ीर मौसूफ ने बताया है कि एक रियासत के चीफ मिनिस्टर को जेब नहीं देता कि वो इस तरह का रवैया रखे, उन्हें फौरी मुआफ़ी मांगना चाहिए। ये जाहिलाना हरकत है, नाकाबिल बर्दाश्त है, हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के इंदलवाई मंडल के देवी तांडा हदूद में वाक़े ढाबे के पास गुज़िश्ता शाम रियासत उत्तर प्रदेश के रहने वाले सलमान नामी शख्स का नामालूम कातिलों ने फायरिंग करते हुए गोली मारकर हलाक कर दिया और 2 कातिल लॉरी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने उन कातिलों को आज सुबह चंद्रायनपल्ली गांव में मुकामी अवाम की इत्तला पर गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से पिस्तौल बरामद व जब्त करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कौमी शहर नंबर 44 हैदराबाद रोड पर नामालूम बदमाशों की जानिब से सलमान पर फायरिंग करने से सनसनी फैल गई थी। कत्ल की वजूहात का ताहाल पता नहीं चल सका। इस सिलसिले में पुलिस मसरूफ तहकीकात है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज।